সকলকে हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर लेट। तो आप सभी लोगों को आज भी मैं बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करूंगी, जल्दी जल्दी ख़त्म करूंगी। तो पहले शुरू करने से पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এই লিটারেচার। আজকে আমরা শুরু করছি, বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। আর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেটস বা ইনফরমেশন মিস না হয়। তো আজকে আমরা প্রথমে বলে নিই বাংলায়, তারপর হিন্দিতে। पहले हम लोग बंगाली में बोल रहे हैं फिर हिंदी में। আজকের যে তারিখ 5-7-25 আবার নতুন করে শুরু করো তাদের জন্য যারা আবারও ইউজিসি নেট এক্সামের জন্য অ্যাটেম্প্ট নিতে যাচ্ছে, কোনো কারণে নেট হবে না, কোনো কারণে জেরেপ হবে না, বা কোনো কারণে কোনোটাই হবে না, তাদের সবার জন্য আবার একবার উঠে দাঁড়াতে হবে। সে তুমি প্রথমবারের অ্যাটেম্প্ট করতেই যাও আর 10 বারেই যাও, আবার নতুন করে শুরু করো। লেটস বিগিন ফ্রম স্ক্র্যাচ, শুরু থেকে শুরু করছি। ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2025 পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2। তো প্রথমে আমি যেভাবে নিয়ে এসেছি, জুলাই মাসের 4 দিন চলে গেছে, আজকে পঞ্চম দিন আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। তো আমাদের হাতে এই কয়েকদিন জুলাই মাসের আছে, তারপর অগস্ট পুরো আছে, সেপ্টেম্বর আছে, অক্টোবর আছে, নভেম্বর আছে, এবং ডিসেম্বর মাসে আমরা ধরে নিচ্ছি যে 15ই ডিসেম্বর থেকে 25শে ডিসেম্বরের মধ্যে এক্সাম ধরে নিচ্ছি। নট কনফার্মড, বাট আমরা সেকেন্ড উইক থেকে ধরে নিচ্ছি কনফার্ম যে 4-5 দিনের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায়। 15ই ডিসেম্বর থেকে 25শে ডিসেম্বর ধরে নিচ্ছি। এখন সেটা প্রথম সপ্তাহে হতে পারে, দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে। এবং এখানে কি বলেছি, গিভ ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2, দুটো পেপারকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ আর নট বি এবল টু কোয়ালিফাই ইউজিসি নেট অর জেআরএফ। ওকে, সমান গুরুত্ব না দিলে সম্ভব হবে না। রিড ফুল সিলেবাস কেয়ারফুলি, পুরো সিলেবাস যার যেটা সাবজেক্ট, আর এইটা শুধু ইউজিসি নেট সেট গেটের জন্য নয়, আদার্স সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য এই স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগবে। ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড কপি অফ ইউর সিলেবাস, তোমার কাছে বা আপনাদের কাছে অবশ্যই সিলেবাসের হার্ড কপি বা যেটা আমাদের হাতের কাছে থাকতেই হবে। ফাইন্ড আউট ইউর ইন্টারেস্টিং ইউনিটস অর এরিয়াস, খুঁজে নিতে হবে এই 10-20টা ইউনিটের মধ্যে কোন ইউনিটগুলো আমাদের ভালো লাগে। গিভ ফোকাস অন ইট, এবং গুরুত্ব দিতে হবে। ট্রাই টু কভার 50% সিলেবাস উইদিন 2 মান্থস ভেরি কেয়ারফুলি। 2 মাসের মধ্যে 50% সিলেবাস পেপার 1 পেপার 2 দুটোরই কভার করতে হবে খুব ভালোভাবে। দেন রিভিশন, পিওয়াইকিউ, মক টেস্ট, নিজের অবস্থান বোঝার জন্য, টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য, জিনিস মনে রাখার জন্য পিওয়াইকিউ, রিভিশন, মক টেস্ট ইজ আর compulsory. Cover other 50% syllabus within 2 months, এবং বাকি যে সিলেবাস আছে সেটাকে বাকি 2 মাসে আমরা টার্গেট রাখবো। স্টে ফোকাস, কনসিস্টেন্ট, পেশেন্স, ফোকাস থাকতে হবে, কনসিস্টেন্স, রেগুলারিটি রাখতে হবে, পেশেন্স, ধৈর্য রাখতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট বি এবল টু ক্র্যাক এনি এক্সাম, নট অ্যাবাউট জাস্ট ইউজিসি নেট। ওকে, নেক্সট, বিকাম কুল, রিল্যাক্স, পজিটিভ মাইন্ডসেটস, these all are the key, or these all are the tips and tricks of your success. You can do it for sure. এটাই আমাদেরকে পুরো জার্নিতে 4 মাসের, 6 মাসের, 1 বছরের, 5 বছরের, 10 বছর জার্নিতে ধরে রাখবে যে হ্যাঁ আমি পারি, আমি করি। নেক্সট, পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2, 10টা মিনিট। টিচিং অ্যাপটিটিউড, রিসার্চ অ্যাপটিটিউড, কমিউনিকেশন, আরসি, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, লজিক্যাল রিজনিং, আইসিটি, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, পিডিই, পিপল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, এইচই, হায়ার এডুকেশন, গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিটি। সো এখানে শর্ট ফর্মগুলোও জানতে হবে, কারণ পরীক্ষাতে ডেটা তো আসেই। বর্তমান যুগে আমরা শুনি ডিআই। সো এখানে আমি একটু পেপার 2টা খুঁজে পেলাম না, সিলেবাস অনেক সার্চ করলাম, তো এটা নিয়ে আমি আবারও পড়ে আসবো। ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, নন ফিকশনাল, প্রোজ, আর এগুলোর ফিকশনের মধ্যেই শর্ট স্টোরি এক ধরনের ফিকশনের মধ্যেই পড়ছে। রিসার্চ, মেথোডোলজি, ইংলিশ এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া, লিটারি, থিওরি, ক্রিটিসিজম, ল্যাঙ্গুয়েজ, পেডাগজি, কালচারাল স্টাডিজ। তো আমার মনে হয় আমি কোনো কিছু যদি আমার এই কালচারাল স্টাডিজ নিয়ে আসার সময় একটু মনের মধ্যে হচ্ছিল যে আমি ঠিক নিয়ে এলাম নাকি ভুল, তো আমি আবার ইংরেজি পেপারটা নিয়ে আলাদা করে একদিন নিয়ে আসবো, তখন আমি সিলেবাসের পুরো আরও ভালো করে অ্যানালিসিস করব। কিন্তু এটা বেসিক, যে শুরুর থেকে শুরু করছো নিজের পড়ার টেবিলের সামনে বা বোর্ডের সামনে, একটা নিজেকে টাইম লাইন দাও, তোমার হাতে কতটা দিন আছে, কতটা সময় ঘনিয়ে আসছে, আর একদিকে রাখো তোমার সিলেবাস, আর একদিকে রাখো তোমার পড়াশুনো, আর এইভাবে নিজেকে প্রস্তুত নিতে হবে। আমার মনে হয় এইভাবে নিজেকে প্রস্তুতি নিতে হবে একদম গোড়ার থেকে। চাই তুমি একবার পরীক্ষা দিয়ে থাকো আর 10 বার, তোমাকে যদি ইচ্ছে থাকে যে ইউজিসি নেট সেট গেট ক্র্যাক করবে বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম
ক্র্যাক করবে তো তোমাকে এইভাবে একটা সময়ক্ষণের তালিকা নিজের পড়ার টেবিলের সামনে বা ঘরের সামনে দরজার সামনে রাখতে হবে সবসময়, যেটা তুমি দেখবে এবং তোমার কি কি কাজ করতে হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে। আর অবশ্যই সিলেবাস ছাড়া কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন হয় না, সিলেবাস ছাড়া কোনো রকম ক্লাস থেকে আমরা এক ক্লাস থেকে প্রশ্ন করে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারি না, সিলেবাস ছাড়া আমরা কোনো দিনও কোনো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারি না। সো সিলেবাসের সফট কপি থাকবে মোবাইলে, হার্ড কপি থাকবে হাতের কাছে, আর অবশ্যই সেটা পড়ার সময় সব সময় হাতের কাছে থাকবে। সো এটাই ছিল আমার স্ট্র্যাটেজি, আর কি বলবো। এখন পেপার 1 পেপার 2 প্রতিদিন ধরে ধরে নিয়ে আসবো টপিক, এখন প্রস্তুতি নিতে হবে তোমাদের সবাইকে। নেক্সট আমি এখন যাচ্ছি হিন্দিতে বলতে, তার আগে প্লিজ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন স্প্লিট লিটারেচার, আর অবশ্যই বেল আইকনকে প্রেস করে রাখো যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। এখন আমরা চলে যাচ্ছি হিন্দি ভাষায়, এবং রাত্রি 11টা পার হয়ে গেছে, 11:10 পার হয়ে গেছে, এটাকে আমি বানিয়ে আবার আমাকে ছাড়তে হবে 12টার আগে এই ভিডিওকে তোমাদের হাতের কাছে আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। सो शुरू করছি। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं हिंदी में। तो यहाँ पे बंगाली में मैंने लिखी है आबार नतून करे शुरू करो, मैंने हिंदी में ये आप खुद बिना गूगल सर्च किए ये मैंने लिखी, मैंने अपने आप को देखी मेरी कितनी नॉलेज है। बचपन में क्लास 7-8 में मैं संस्कृत पढ़ती थी, वो हमारे सिलेबस में थे, और बड़े होकर जो थोड़े बहुत मैं हिंदी बोल लेती हूँ भगवान की कृपा से, उसके ऊपर बेसिस कर मैंने वही बचपन के नॉलेज को नज़र रखते हुए इसको लिखने की कोशिश की। सभी सही किए लेकिन थोड़ी ये गलत कर दिए, शुरू स्पेलिंग ऐसे नहीं ये ऐसे होते हैं, इसके लिए मैं गूगल की हेल्प ली थी। लेकिन चलो अब शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। चलो शुरू से शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अगेन। और फिर एक बार आपको उठकर जगना है, उठकर सही संभाल कर खुद को खड़े रखना है, क्योंकि आपको सिर्फ यूजीसी नेट सेट गेट एग्जाम के लिए नहीं है, आपको सिर्फ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, आपके लाइफ में एक बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन आपको गिराने के लिए बहुत कुछ चीज़ें रहेंगे। कभी सिचुएशन आपको गिराएंगे, कभी भगवान आपको परीक्षा लेंगे, कभी आपका एग्जाम्स, कभी आपका फैमिली, कभी आपका हेल्थ। सो आपको सिर्फ एग्जाम के लिए और एक बार नहीं उठना है, आपको सारी ज़िंदगी के लिए बार बार उठना होगा, टिकी रहनी होगी। गिरो फिर उठो, यही नियम है लाइफ के। सो यूजीसी नेट December 2025 is our target, and our target is crack NET with JRF. So paper 1 and paper 2, there are 2 papers in UGC NET exam and total 85 subjects in UGC NET exam. So July, August, September, October and November and December. Today is 5th of July and it is also going to end. So from tomorrow it will be 6th of July and countdown started. So let's get started again. So August, September, October, November, you have 4 months fully, and December, if you thought in the month of December, in the month of middle of December maybe UGC will NT-UGC NET will conduct it, so you have only 4 months fully, and another 2 months you have these months already half. Means if our exam started on mid of December, then you have only 15 days extra, and if your exam is started on the first week of December, then you have no time in the month of December. So आप लोगों के लिए हाथ में 4 महीने पूरे तरीके से हैं, और बाकी जो जुलाई के 5 दिन जा चुके हैं, जुलाई के आपके हाथ में 25 डेज है, 25 to 6 days 5 days है, एंड आप लोगों के हाथों में दिसंबर के अगर पहले वीक में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हुए तो यू हैव नो टाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन एग्ज़ाम मिड में हुए तो 7-8-10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। सो हमें सोचनी है कि दिसंबर में मिड में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लेकिन आपको ये जो 4 महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड जुलाई शुरू कर दो। कैसे प्रिपेयर करोगे? गिव इक्वल इंपॉर्टेंस पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों पेपर को जो इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे उनके एग्ज़ाम क्रैक करना जीआरएफ पाना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि आप अगर कोई एक सब्जेक्ट एक पेपर को नेग्लेक्ट करोगे, एक पेपर को आप अंडर एस्टिमेट कर दोगे तो वो पेपर भी आपको वैसा ही फल देंगे। नेक्स्ट वन इज रीड फुल सिलेबस केयरफुली। you must have hard copy of your syllabus.
आपको सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है और आपके पास सिलेबस के हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है। आपके मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी हज़ारों रह सकते हैं, लेकिन यू हैव द हार्ड कॉपी ऑफ योर syllabus. This is the very first condition if you are preparing for UGC NET or any other competitive examinations, because without your syllabus you can't be able to crack any exam. Next one, find out your interesting areas or units. 10 units, you have 10 units for paper 1, you have 10 in another units for paper 2, so you have to find out your interesting areas, which unit you like most, so you have to identify it, you have to write it down on your notebooks. Next one is give focus on it. Try to focus on it again and again. Try to cover 50% is syllabus within 2 months. 2 महीने में आप लोगों को सिलेबस के 50% सिलेबस को कवर करनी चाहिए पेपर 1 पेपर 2 मिला के, मतलब 20 यूनिट्स में से आपका 10 यूनिट कंप्लीट होना चाहिए 2 महीने में। एंड नेक्स्ट आपको करनी है रिवीजन PYQs मॉक टेस्ट। इसके साथ साथ आपको PYQ आपको देंगे क्लैरिटी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट आपको देंगे टाइम मैनेजमेंट की क्षमता, कैसे आप एग्जाम हॉल में 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व करोगे। एंड रिवीजन आपको देंगे आपका मेमोरी, आप कितने याद रख सकते हो। ऑल दीज आर की और आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट वन, कवर अदर 50% सिलेबस विद इन 2 मंथ्स। बाकी 2 महीने में आपको बाकी 50% सिलेबस को कवर करनी है वेरी केयरफुली। देन आपको क्या करना है, स्टे फोकस, कंसिस्टेंट, पेशेंस। सिर्फ पढ़ाई पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, मॉक लगा रहे हो, इससे ही क्या काफ़ी है? नो, ये पूरे जर्नी, चाहे आपका 6 महीने का जर्नी हो, चाहे आपका 1 साल, 10 साल, 5 साल का जर्नी हो, इस जर्नी में आपको फोकस रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर रहना जरूरी है। पेशेंस मतलब आपको धैर्य रखना ज़रूरी है, बिकॉज इन तीनों चीज़ों की बगैर आपको कोई भी मुकाम हासिल नहीं होंगे, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। एंड नेक्स्ट वन, बी काम, कूल, रिलैक्स, पॉजिटिव माइंडसेट। ये पूरे जर्नी में आपको हर टाइम उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहेंगे। आपका हेल्थ कभी आपको सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ दिन नहीं रहेंगे। देन ऑल्सो आपको आपका माइंड को पॉजिटिव मतलब सही तरीके से रखना है, ठीक चीज़ों की तरफ देखना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है। एंड काम, कूल, रिलैक्स रहना है। नेगेटिविटी रहेंगे लाइफ में, उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उसको भी आपको पॉजिटिवली अपने लाइफ में कैरी करनी होगी, माइंडसेट को घुमा देनी होगी। जो नेगेटिव हो रहा है वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करके आपको माइंडसेट को घुमानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन डू इट फॉर श्योर। ये दिस इज द मंत्र ऑफ योर सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यू कैन डू इट। सबसे तो ऊपर यहाँ पे है आपका बिलीव, मतलब विदाउट बिलीव यू कांट डू एनीथिंग। अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो आपको हर रोज कहना होगा, yes I can do it, yes I can, yes I can, yes I can, and मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, करेंगे, कर सकूंगी, कर सकेंगा, ऐसा नहीं, कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, आई ऑलरेडी डिड इट, ऐसे आपको कहनी होगी। देन यू विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एंड फोकस्ड। नेक्स्ट वन, units, paper 1 10 units, teaching aptitude, research aptitude, communication, reading comprehension, mathematical reasoning, data interpretation, logical reasoning, information and communication technology, people development and environment, and next one is higher education, education, governance and polity। आपको ये शॉर्ट फॉर्म भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, मतलब आपका क्वेश्चन में DI ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता नहीं है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, देन आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो आपको ये अप टू डेट ज़माने में थोड़े अप टू डेट रहने होंगे। नेक्स्ट, पेपर 2 के 10 यूनिट्स, ड्रामा, पोइट्री, नॉन फिक्शनल, प्रोज, फिक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज पेडागोजी, कल्चरल स्टडीज। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं आने से पहले ढूंढ रही थी सिलेबस को, लेकिन मिल नहीं रही थी। आई एम सॉरी फॉर इट, बट अब मैं नेक्स्ट डे पे आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 को और अच्छे तरीके से सिलेबस को मतलब डिटेल में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। और आई एम कॉन्फ्यूज अबाउट दिस कल्चरल स्टडीज, ये अलग से है भी या नहीं, मुझे याद नहीं है थोड़ा। अगर मैं गलती कर देती हूँ तो आई एम सॉरी इन एडवांस। हो सकता है इंसान से गलती। बहुत दिनों से सिलेबस के हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मैंने नहीं देखे, हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन अभी ढूंढ के तो नहीं मिली मुझे।
मुझे, लेकिन फिर भी मैं लाऊंगी, और नहीं आए तो फिर एक प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट बाहर निकाल लूँगी खुद के लिए, आप लोगों के लिए भी। और आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे जाने में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड শুভরাত্রি, গুড নাইট টু অল অফ ইউ। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। অবশ্যই এইভাবে এসপি লিটারেচার তোমাদের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। তোমরাও লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকো, আমাদেরকে আরও অনুপ্রেরণা, মোটিভেশন, এনার্জি দাও, আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি আর সমস্ত সমাধানের জন্য করতে পারি, নিজের পড়াশোনার দিক থেকে হোক বা বাস্তব জীবন থেকে হোক, ব্যক্তিগত জীবন থেকে যাই হয়ে থাক না কেন, আমরা একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাবো, এগোতে থাকবো। नमस्कार, धन्यवाद सभी को, नमस्ते। सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें हम साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और जो मैं बोल रही हूँ उसको सीरियसली ले और प्रिपेयर हो जाए। नमस्ते।